Biang sangat mana? Biang sangat mana? More class? 7. Ini class then है? Ini का एक मास्टर है तो क्या? ताऊ एक oh अच्छा ता क्लास में क्या? इधर boy अच्छा वो जनरल ABC वो की सरकारी इंस्ट्रक्शन कि तो वो ना एक खाइए वालों सीए चार्ट पेपर सीखे से प्रत्येक सेशनों उठोगी केताल रिमन हमने वो बिल्डिंग on सीखे ऊपर बाहरों उस दिपों ने कैसा क्वेश्चन करना है मैंने प्रत्येक क्लास में क्या मैंने अब सीखने की बात कर আর ক্লাস 7 নিচে আর এরকম কমন নাই আমো তো যারা 1 2 একই রুমে দুইটা ক্লাস হইতা itu one buat tahu di mana tak saya kalau morning sih dulu tak tahu. Jadi bilang kan news biasa. oke ini bisnis namanya ini classroom aku tuh sih kayak Boleh reflection procedure atau apa? Belum bisa. belum juga sih kalau next tadi mana tak katakan আপনাদের কি বলে ইনস্ট্রাক্টর কোন কোম্পানি আমরা স্যার দুইটা কোম্পানি নিছি আমরা হচ্ছে এক্সট্রা মার্ক ওকে আর একটা আছে সিভিল গ্রুপ কয়জন আছে এখানে ইনস্ট্রাক্টর কি স্যার একজন এক স্কুলে এক কিন্তু এত গরমের মধ্যে কম্পিউটার কি থাকবো কম্পিউটার ঠিক দেয় তোমরা এসি দিয়ে আবার এসি করে যাও Aku tahu bilang mana saya tak hargai kalau di sini. মোটামুটি কম্পিউটার বাংলা চলে যাও খাইয়ার মোবাইল 어머 사실 다 만들어서 먹고 다시는 정말입니다. সাব কম্পিউটার বাংলা আচ্ছা কি শিখানো হয় এদের তারা স্যার তার তো নতুন ফিক্স হচ্ছে তারা এখন আপাতত পেইন্টটা করাইতেছে পেইন্ট করা পেইন্টটা করাইতেছে আর যারা 6 7 8 তারা ওয়ালটা করাইতেছে অফিসটা পেইন্ট অফিসটা এখন ঠিক আছে মো ফটো কিন্তু প্রিন্ট নাই হ্যাঁ আগে আনি সহ ফটোটি সাথে जों दिनै आसारामबारि केन्द्रनि बिद्याबिल पूर्व बेहलाबारि तारपरे पूर्व बाछाइबारि ताबुक तमजंगर पूर्व सिंगिछरा एबामन लाथा कलप म बिसि रग पाकक गाइছে गुरी नाई गोबांमा समस्या नुजाखा विशेषभावे ब्रिक सलिं ब्लैक टप बक्स कालवर्ट ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिक कनेक्शन स्कूल रगो बहाबै निगे बेंच टेबल टॉयलेट क्लासरूम गोबांमा समस्या रहे सो अमरक नुट नाहार काहिছে उरामजों आसारामबारिनि प्रत्येकटा विषय पाकक नाय हइছে इनि যথেষ্ট ইনফরমেশন জিন নজর ফাইকে সরকারনো जों বরং মকলতে খুনজো মরে নাই সরকার সাও যে করনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার দুইটা ইঞ্জিন ত্রিপুরানো ডেভেলপ খাইনেন বলে সব সময় ইঞ্জিন চলিত থমথম ও ইঞ্জিন নিবসক ক্ষমতানো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নজরে আমি আনব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয়গণকে চিঠি দেব আলোচনা করব বিধানসভায় তারপর ডিএম সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রঙ্গ দৃষ্টি আকর্ষণ ক্লাইনে কেন কাজ হবে না এই দাবি নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব
Tini orang bai guri lai thani tongo borom garang MDC Ananta Debbarma. Chini zonal ni vice chairman Takub Bishu. Sub zonal ni chairman Tapos Debbarma. Chini Tipramo thani block president Amit Debbarma. Tei kabangma chini adong jik songrokbo locally प्रत्येक जायगायाव उपस्थित and we'll fight till we achieve our demand. Hansama tongnai सरकार जोंनो मा सारिनाय बंग दायित्व डेवलपमेंट मा तुबुनाय अब बंग दायित्व मोदी जी भी वादा किया था त्रिपुरा में हम विकास करेंगे। आप कीजिए विकास, हम दिखाएंगे आप कहाँ विकास करना है, हम दिखाएंगे। अमित शाह जी को भी बोलता हूँ, आप लोग हमेशा बोलते रहते हो विकास की ओर चलो, हम विकास की ओर जाएंगे और दिखाएंगे कहाँ विकास करना। थैंक यू।